सारे दिन का थका हारा मैं रात के उस पहर घर लौटा था। सभी लोग घर में सो चुके थे और मैं आहिस्ता से आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे उस दर्द से टूटते वजूद पर किसी की नरम उंगलियां तवाफ कर रही हों। जैसे ही वो नरम हाथ मेरी पीठ पर हरकत करने लगे, मेरी थकन दूर होने लगी। ये एक अजीब व गरीब एहसास था, जैसे किसी ने मेरी रगों में सुकून का रस भर दिया हो। कमरे में हल्की हल्की खुशबू फैल रही थी और ये खुशबू मेरे दिल को मज़ीद पुरसुकून कर रही थी। मैंने आहिस्ता से आंखें खोलीं तो देखा कि कमरे में मध्यम रोशनी में एक साया सा हरकत कर रहा था, लेकिन कुछ वाज़े नहीं हो रहा था। मेरी धड़कन तेज़ हो गई, मगर उन हाथों का लम्स इतना पुरसुकून था कि मैं खुद को हरकत देने से कासिर महसूस कर रहा था। क्या ये हकीकत थी या ख्वाब, मैं खुद भी नहीं जानता था। मगर एक बात तय थी कि मेरी थकन उस लम्हे कहीं गायब हो चुकी थी। सारी रात की पुरसुकून नींद के बाद सुबह को मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को ताज़ा दम महसूस किया। माँ हमेशा की तरह मुसल्ले पर बैठी दुआ मांग रही थी और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी तसल्ली थी जो मेरी रूह को सुकून बख्श रही थी। कैसे हो बेटा? माँ ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। ठीक हूँ माँ, रात बहुत अच्छी नींद आई थी, मैंने जवाब दिया और दिल ही दिल में रात के वाक़यात को याद करने की कोशिश करने लगा। रात के वो पुरस्रार लम्हात और वो नरम लम्स मेरी याददाश्त में नक्श हो चुके थे, मगर मैंने उन्हें माँ से छुपाने का फ़ैसला किया। अल्लाह का शुक्र है बेटा, दुआएं हमेशा ऐसे ही सुकून में रहो। माँ ने दुआ दी। मैं माँ की मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कुरा दिया और दिल में उस रात के राज को छुपाए रखते हुए अपने दिन की शुरुआत की। नाश्ता करके मैं काम के लिए निकल आया। हम मज़दूरों का तो काम ही यही था, दिन भर मेहनत करना और शाम के वक्त चंद पैसे लेकर घर जाना। ज़िंदगी की खुशियों और गमों में शरीक होना हमारी किस्मत में ही नहीं था। आज भी दिन वैसे ही गुजरा जैसे हर दिन गुजरता था। सख्त धूप में काम करते हुए जिस्म थकन से चूर हो गया था, मगर दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी। रात को वो पुरस्रार लम्स अभी तक मेरे जहन में ताज़ा था, जैसे कोई ख्वाब हो जो हकीकत बन गया हो। जब शाम हुई और हम सब मजदूर अपने अपने घर की तरफ रवाना हुए, मैंने अपने थके हुए जिस्म को घसीटते हुए कदम उठाए। दिल में एक अजीब सा इंतज़ार था, जैसे रात की पुरस्रारियत दोबारा मेरे इंतज़ार में हो। घर पहुंचकर मैंने माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जो मेरी सारी थकन को दूर कर देती। जैसे ही रात का पहर करीब आया, मेरा दिल बेचैनी से धड़कने लगा। क्या आज भी मुझे पुरस्रार लम्स सुकून देगा? क्या ये कोई ख्वाब था या हकीकत? उन सवालों के जवाब जानने के लिए मैं बेताब था। सारी सोचों को झटक कर मैं घर में दाखिल हुआ तो आज खिलाफे मामूल माँ जाग रही थी और मैं हैरान हुआ। माँ, आप इस वक्त क्यों जाग रही हैं? मैंने पूछा। माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हारा इंतज़ार करते करते इतनी देर हो गई, इसीलिए जाग रही थी ताकि तुम्हें ये बात कह सकूं। बेटा, तेरी बहन ज़िकिया के रिश्ते के लिए तेरे चचा वाले आए थे। इससे अच्छा रिश्ता मैं मिल ही नहीं सकता। तेरे अब्बा की ख्वाहिश भी यही थी। अब हमें जल्दी उसकी शादी का सोचना होगा। तुम तो जानते हो हम जैसे गरीबों के दरवाजे पर आखिर कौन दस्तक देगा। ये अच्छा रिश्ता है, हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। यह खबर सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। ज़िकिया की शादी का ख्याल अम्मा और अब्बा दोनों के दिल की ख्वाहिश थी और अब ये ख्वाब पूरा होता नज़र आ रहा था। मैंने माँ को तसल्ली दी। माँ, ये तो खुशी की बात है, हम सब मिलकर ज़िकिया की शादी की तैयारियां करेंगे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। अल्लाह तेरा भला करे बेटा, तू हमेशा हमारे लिए खुशियाँ लाता है। अल्लाह तेरा नसीब भी अच्छा करे और मैं तेरी खुशियाँ भी अपनी आंखों से देखूँ। मेरी यही तमन्ना है कि मैं बेटे का घर हंसता बसता देखूँ। माँ के ये कहने पर अचानक बेसाख्ता मेरे जहन में रात वाला ख्याल लहराने लगा। वो कौन थी आखिर? मैंने माँ को प्यार से देखा और दिल में दुआ की कि ज़िकिया की शादी का ये मरहला खुशियों से भरपूर हो। उसी खुशी के लम्हे ने मेरी सारी थकन मिटा दी और मुझे एक नई उम्मीद दी कि शायद मेरी भी ज़िंदगी में कुछ अच्छे लम्हात आएंगे और मैं अपने बहन भाइयों के तमाम फ़राइज़ एक बाप बनकर निभाऊं। रात को मैं अपने बिस्तर पर लेटा और दिल ही दिल में उस पुरस्रार लम्स का इंतज़ार करने लगा जो मेरी सारी थकन को दूर कर देता। आज की खुशी और
رات کی پراسراریت نے میرے دل میں ایک عجیب سا سکون بھر دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میری ٹانگیں دبا رہا ہو۔ یہ لمس ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے یہ کوئی نسوانی انگلیاں تھی۔ نرم نرم ہاتھوں کا لمس میری ساری تھکن دور کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کیے اس لمس کا مزہ لیا، جیسے یہ کوئی خواب ہو۔ کل کی فکر دل میں آتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ سیٹھ سے پیسوں کا مطالبہ کروں گا۔ جہاں ہم سب لوگ کام کرتے تھے وہ ایک قدیم زمانے کی حویلی تھی، جسے توڑ کر وہاں ایک ہسپتال تعمیر کرنا تھا۔ یہ کام ہم نے ٹھیکے میں لیا تھا، مگر ابھی تک میں نے اس کی کوئی بھی رقم وصول نہیں کی تھی۔ سیٹھ روزانہ میرے ہاتھ پر چند پیسے رکھتا، جن سے میں گھر کے لیے راشن وغیرہ لے کر آتا، مگر اب زکیہ کی شادی کے خرچے کے لیے مجھے مزید محنت کرنی تھی اور زیادہ کام کرنا تھا، تاکہ میں اچھی خاصی رقم جمع کر کے حیثیت کے مطابق زکیہ کے لیے جہیز کا تھوڑا سامان بنا سکوں، تاکہ میری ماں اسے عزت سے رخصت کرے۔ میری آنکھیں بند تھی اور دل میں یہ سوچیں چل رہی تھی کہ اچانک مجھے ان نرم ہاتھوں کی حرکت تھمتی محسوس ہوئی۔ یہ لمحہ میرے لیے پراسرار بن گیا۔ کیا یہ لمس کوئی خواب تھا یا حقیقت؟ ان سوالوں نے میرے ذہن میں ایک نئی کھلبلی مچا دی، لیکن اب میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ کل سیٹھ سے بات ضرور کروں گا۔ ہمیں ہمارے کام کا معاوضہ ملنا چاہیے، تاکہ زکیہ کی شادی کی تیاریوں کے لیے پیسوں کی کمی نہ ہو۔ ان خیالات کے ساتھ میں نے ایک گہری سانس لی اور نیند کی آغوش میں چلا گیا، دل میں ایک عجیب سی تسلی کے ساتھ کہ شاید کوئی غیبی طاقت میرے ساتھ ہے جو میری مدد کر رہی ہے۔ میرا نام ارسلان ہے، عمر 25 سال ہے۔ میرا تعلق ایک نچلے طبقے کے گھرانے سے ہے، جہاں ہم جیسے غریب لوگ مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ ہم جیسے غریبوں کی خواہشات تو ہوتی ہیں، مگر وقت کے ساتھ ہمیں اکثر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اور کئی خواہشات کو دل میں دفن کرنا پڑتا ہے۔ میرا بھی سارا بچپن اپنی خواہشوں کو مارتے ہوئے گزرا تھا۔ میری زندگی کا ہر دن ایک نئی جدوجہد کے ساتھ شروع ہوتا۔ اسکول جاتے وقت اکثر میرے دل میں یہ خواہش ہوتی کہ میرے پاس بھی نئے کپڑے ہوں، ایک خوبصورت بیگ ہو اور کتابیں ہوں جس کے ساتھ میں بغیر کسی فکر کے پڑھ سکوں، مگر حقیقت ہمیشہ خواب سے مختلف ہوتی ہے۔ میرے کپڑے اکثر پرانے اور پھٹے ہوتے اور اسکول کے بیگ کی بجائے ایک بوری میں اپنی کتابیں ڈال کر اسکول جایا کرتا۔ کتابیں بھی زیادہ تر پرانی اور پھٹی ہوتی، جو مجھے کسی خیراتی ادارے سے ملتی۔ میں نے صرف 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میرے ننھے سے کندھوں پر گھر کا بوجھ آن پڑا، تب سے میں نے کتابیں چھوڑ کر اپنے ہاتھ میں مزدوری کا ساز و سامان پکڑا اور کمانے نکلا۔ میری ماں ایک محنتی عورت تھی جو دن رات کام کر کے ہمیں پالتی۔ اس کے ہاتھوں کی کھردری جلد اور اس کی آنکھوں کی تھکن میری آنکھوں کے سامنے تھی، مگر اس محبت میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی۔ میرے والد بھی ایک مزدور تھے جو دن بھر کی سخت محنت کے بعد تھکے ہوئے گھر آتے، مگر ان کی آنکھوں میں ہمارے بہتر مستقبل کی امید ہمیشہ موجود رہتی۔ ان کے اچانک ہوئے انتقال نے ہمارے گھر کا شرازہ بکھیر دیا تھا۔ وقت سے پہلے مجھ پر وہ بوجھ آ گیا جو میری عمر سے کئی گنا زیادہ بڑا تھا۔ میری چھوٹی بہن زکیہ اور بھائی علی بھی میرے ساتھ اس تنگ دستی میں پلے بڑے تھے۔ زکیہ میرے والد کی سب سے لاڈلی اولاد تھی۔ ہم تینوں نے کبھی کسی چیز کی ضد نہیں کی تھی، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے والدین ہماری خوشیوں کے لیے اپنی جان لڑا رہے ہیں۔ ہم سب نے اپنے خوابوں کو حقیقت کی دنیا میں دفن کرنا سیکھ لیا تھا۔ زکیہ ہمیشہ پڑھائی میں دل لگا کر رکھتی۔ میرے والد کی خواہش تھی کہ کچھ بھی ہو مگر میری بیٹی تعلیم حاصل کرے، اور اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن ڈاکٹر بنے گی تاکہ ہمارے خاندان کو غربت سے نکال سکے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں بھی ایک دن کچھ بن سکوں تاکہ والدین کی محنت کا صلہ دے سکوں، مگر ہر روز کی جد و جہد اور حالات کی سختی نے مجھے یہ سکھا دیا تھا کہ ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں سکون تلاش کرنا ہے۔ ہر رات ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تو وہ لمحہ ہماری زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ ہوتا۔ کبھی کبھی میں رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا تھا کہ شاید ایک دن ہمارے بھی حالات بدلیں گے، شاید ایک دن ہمارے بھی خواب حقیقت بنیں گے، مگر اس وقت تک ہمیں اپنی محنت جاری رکھنی ہوگی۔ ہمارے والدین نے ہمیں سبق دیا تھا کہ محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی اور ہمیں ہمیشہ اپنی محنت پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی، ہر مشکل کا مقابلہ کیا اور اپنی خواہشات کو دل میں دبا کر آگے بڑھتا رہا۔ آج بھی میں اسی امید کے ساتھ جیتا ہوں کہ شاید ایک دن ہماری محنت رنگ لائے اور ہم بھی ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ میں نے وقت کے ساتھ بہت اچھا کام سیکھ لیا تھا اور ایک قابل مزدور بن چکا تھا۔
आज से कुछ अरसा पहले की बात है। सुबह सुबह मामूल के मुताबिक जब मैं हवेली पहुंचा तो सभी मजदूर काम कर रहे थे। मैंने हवेली के दूसरे हिस्से में सबसे अलग काम करने का ठेका लिया। ये कमरा बहुत खूबसूरत था। उसके दरो दीवार बहुत पुराने और कदीम ज़माने के थे। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला ताकि उसकी तोड़ फोड़ कर सकूं, मुझे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई जो शायद किसी कदीमी इत्र की थी। सामान तो वैसे भी सारा उठा लिया गया था, मगर जैसे ही मेरी नज़र दीवार पर पड़ी मैं दम बखूद रह गया। दीवार पर एक रानी की तस्वीर नज़र आई। मैं फ़ौरन उसके करीब गया। इतनी खूबसूरत औरत मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें एक अजीब सी चमक थी, लंबे घुंघराले बाल जो उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, और लाल साड़ी में मलबूस ये औरत वाकई कोई शहजादी मालूम होती थी। तस्वीर में उसका हुस्न जैसे जादू कर रहा था। उसकी आंखों की गहराई में एक पुरस्रारियत थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जिंदा हो और मुझे देख रही हो। मैंने गौर से तस्वीर को देखा तो उसकी उंगली में एक खूबसूरत अंगूठी नजर आई जिसमें एक चमकता हुआ पत्थर जड़ा था। उस पत्थर की रोशनी भी किसी तरह से पुरस्रार थी, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। कमरे की दीवारों पर भी नक्काशी थी जो कदीम दौर की अक्कासी कर रही थी। दरो दीवार पर बने हुए फूल और पत्तियां और हर नक्शो निगार में एक अलग ही कहानी छुपी हुई मालूम हो रही थी। मैं उस कमरे में खड़ा रहा जैसे वक्त के पहिए को पीछे मोड़ रहा था। उस तस्वीर में मौजूद रानी की ज़िंदगी को महसूस कर रहा था। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। मैंने सोचा कि इस तस्वीर की हकीकत क्या हो सकती है। क्या ये कोई तारीखी शख्सियत थी या सिर्फ किसी मुसव्विर के तख़य्युल का नतीजा। मगर एक बात तय थी कि उस तस्वीर ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी, जैसे कोई पुरस्रार कुव्वत मुझे उसकी हकीकत जानने पर मजबूर कर रही हो। मैंने सोचा कि उस तस्वीर को उतार कर किसी महफूज जगह पर रख दूं, मगर दिल में एक डर सा पैदा हुआ। क्या ये तस्वीर वाकई इतनी अहम थी? क्या इसमें कोई पोशीदा राज था? उन सवालात ने मेरे जहन में एक खलबली मचा दी। मैंने फैसला किया कि सेठ से इस बारे में बात करूंगा। शायद वो इस तस्वीर की अहमियत और उसके पस मंज़र के बारे में कुछ जानता हो। उन ख्यालात के साथ मैंने दोबारा काम शुरू किया, मगर दिल में उस तस्वीर की पुरस्रारियत और उसकी खूबसूरती का असर बाकी था। जैसे जैसे दिन गुजरता गया मैं उस तस्वीर के बारे में सोचता रहा और दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी कि शायद उस तस्वीर में जैसे राज का इल्म कुछ नए रास्तों पर ले जाएगा। शाम को सेठ काम का जायज़ा लेने आया तो मैंने मौका गनीमत जानकर उससे ये तस्वीर मांग ली। सेठ ने हैरत से मेरी बात सुनी, मगर मेरी मुखलिसी देखकर तस्वीर मुझे दे दी। खरा कर मैंने फ़ौरन कमरे की दीवार पर उसे लगा दिया। उस तस्वीर को देखते ही दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे ये तस्वीर मेरे कमरे की रौनक बन गई हो। जब से ही मैंने ये तस्वीर अपने कमरे में लगाई थी, हर रात मेरे साथ ये वाक़या पेश आता कि मेरा थका हारा वजूद किसी के लम्स को महसूस करता, जैसे कोई मेरे जिस्म को सुकून दे रहा हो। ये लम्स इतना नरम और प्यारा होता कि मेरी सारी थकन दूर हो जाती। ये वाक़या हर रात दोहराया जाता। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटता, कुछ ही देर बाद वही नरम हाथ मेरे जिस्म को छूने लगते। कभी वो मेरे कंधों पर, कभी पीठ पर और कभी मेरे पाँव पर हरकत करते। ये लम्स इतना हकीकी महसूस होता कि मैं कभी कभी जाग कर देखने की कोशिश करता कि क्या वाकई कोई मेरे करीब है। मगर हर बार मेरी आंखें खोलने पर कमरा खाली होता और सिर्फ तस्वीर की खामोशी होती। तस्वीर की आंखों में भी अजीब सी रोशनी होती जो रात के वक्त ज़्यादा चमकने लगती। कभी कभी मुझे यूँ महसूस होता कि वो रानी की आंखें मुझे देख रही हैं, जैसे वो मुझे मेरी तकलीफ़ को समझती हो। हर रात की तरह उस रात भी मैं सुकून से नींद की आगोश में चला गया। मेरी ज़िंदगी की थकन जैसे उस लम्स से दूर हो रही थी और मैं ख़ुद को हर दिन ज़्यादा ताज़ा दम महसूस कर रहा था। वक्त गुजरने के साथ उस लम्स की आदत सी बन गई। अब मैं अपनी रातें उस पुरस्रार सुकून के बगैर भी नहीं सोच सकता था। ये लम्स मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सी खुशी और राहत ले आया था। मेरे दिल में हमेशा ये सवाल रहता कि क्या ये सब हकीकत है या कोई ख्वाब। मगर उस लम्हे की सच्चाई ने मेरी ज़िंदगी में एक नई रोशनी भर दी। ज़िकिया की शादी के लिए फ़िक्र लिए जब मैं लेटा तो मेरी सारी थकन उस नरम लम्स से दूर हो गई। कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा था। मैं वाज़े तौर पर यह महसूस कर सकता था कि ये किसी औरत की उंगलियां हैं। रात के पिछले पहर मेरे कान में किसी की सरगोशी हुई, अरसलान परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، دنیا کی کوئی بھی مشکل تمہیں پریشان نہیں کر سکتی۔ یہ آواز میرے کانوں میں واضح طور پر محسوس ہوئی۔ میں نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی آنکھیں کھول کر کمرے کے چاروں گرد نظریں گھمائی۔ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، مگر ایک بھینی بھینی خوشبو کا احساس مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم کون ہو؟ اگر تم واقعی میں ہو تو پھر میرے سامنے کیوں نہیں آتی؟ یہ چھپ چھپ کر میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنا بند کرو۔ جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آؤ۔ مگر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ صبح جب میں نیند سے اٹھا تو میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میرے سامنے چائے رکھی اور ایک نظر اس تصویر پر ڈالی۔ اماں کہنے لگی، کتنی خوبصورت تصویر ہے، اللہ کرے تیرے نصیب میں بھی ایسی دلہن آئے۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ چائے کا کپ ختم کر کے کام کے لیے نکلنے کے لیے جب میں نے تکیے کے نیچے سے اپنا تھوڑا بہت سامان اٹھایا تو میں حیران رہ گیا۔ ایک لفافہ وہاں موجود تھا جو کافی بھاری لگ رہا تھا۔ اس میں کیا ہے اور یہ کہاں سے آیا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ تاہم تجسس کے مارے میں نے اس لفافے کو کھول لیا اور کھول کر مزید حیران رہ گیا۔ اس لفافے کے اندر کافی رقم موجود تھی۔ جب میں نے اسے گنا تو 1,00,000 روپیہ تھا۔ اتنی زیادہ رقم میرے تکیے کے نیچے کیسے آئی؟ اپنے آپ میں یہ سوچ کر رہ گیا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون مجھ پر اتنا مہربان ہو گیا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے اچانک میری نگاہ اس تصویر پر پڑی تو نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ یہ اس تصویر کی کرم نوازی ہے۔ یقیناً اس رات کے لمس کے پیچھے اور ان پیسوں کے پیچھے صرف اس تصویر کا ہی یاد تھا۔ دل ہی دل میں مسکرا کر رہ گیا، لیکن میں اصل حقیقت تک پہنچنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس لفافے کو وہیں پر رکھ دیا اور خود کام کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ سارے راستے اس خوبصورت تصویر، اس پراسرار لمس اور ان پیسوں کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان سب کا کیا تعلق ہے۔ اتنا تو میں جان گیا تھا کہ وہ کوئی جو بھی ہے میرے ساتھ ہے اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن وہ کیا ہے کچھ واضح نہیں تھا، اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ تاہم اپنے کام کے دوران بھی میں اس رقم کے بارے میں سوچتا رہا اور یہی سوچتا رہا کہ کیا مجھے سیٹھ صاحب سے رقم کا مطالبہ کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ ذکیہ کی شادی کے لیے ہمیں کافی رقم کی ضرورت تھی، اور اگر رقم کا بندوبست نہ ہو سکا تو شادی میں مشکل پیش آئے گی۔ میں یہ صرف سوچ کے رہ گیا، اسی لیے جیسے ہی کام ختم ہوا تو میں نے سیٹھ سے رقم کا مطالبہ کر دیا، جبکہ میری بات سن کر سیٹھ کہنے لگا کہ میں روز شام کو تو تمہیں مزدوری دے دیتا ہوں، پھر تم کون سی رقم کا تقاضا کر رہے ہو؟ جبکہ میں نے اسے کہا، سیٹھ صاحب ٹھیکے کی رقم تو زیادہ بنتی ہے اور آپ نے ابھی تک مجھے وہ ادا نہیں کی۔ مجھے اب ضرورت ہے، بہن کی شادی ہے اور اس کے اخراجات کافی ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے وہ رقم وقت پر ادا کر دیں۔ میری بات سن کر سیٹھ کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئی، تاہم وہ کہنے لگا، ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں کچھ سوچتا ہوں۔ سیٹھ کی بات پر مجھے اتنا اطمینان تو ہو گیا تھا کہ وہ رقم کا بندوبست کر دے گا، لیکن میں سیٹھ کی نیت کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اس لیے مطمئن سا گھر آ گیا اور اماں کو تسلی دی کہ جلدی رقم کا بندوبست ہو جائے گا، تم فکر مت کرو اور ذکیہ کی شادی رکھ دو، جیسے چچا لوگ کہتے ہیں ویسا ہی کر دو، اس کے بعد تیاریاں شروع کر دو۔ اماں بھی یہ سن کر مطمئن ہو گئی، مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ ماں کی دعاؤں سے میرے دل میں ایک سکون اترتا چلا گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری آنے والی سب مشکلیں آسان ہو گئی ہیں، اور میں بہت مطمئن ہو گیا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میرا ذہن اس رقم کی طرف چلا گیا۔ جب میں نے تکیے کے نیچے دیکھا تو وہ لفافہ ہنوز وہیں پر موجود تھا۔ اس کا مطلب وہ رقم میرے لیے ہی رکھی گئی ہے، لیکن میں اس طرح رقم استعمال نہیں کر سکتا تھا جب تک اس کا مالک میرے سامنے نہیں آ رہا تھا، جب تک وہ مجھے اس رقم کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتا دیتا، میں اسے استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس رقم کو واپس تکیے کے نیچے رکھ دیا اور اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ اس تصویر کو دیکھنے پر مجھے یہی محسوس ہوا کہ جیسے میں اسے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ مجھے ذرا بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہو پایا کہ وہ کوئی مورت ہے، بلکہ یوں ہی لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی جیگتی جاگتی مورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مجھے زندگی کا احساس ہو رہا تھا اور میں مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میرے پورے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑتی چلی گئی۔
اس سے پہلے مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا، لیکن آج یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تصویر مجسم حقیقت بن کر سامنے کھڑی ہو۔ میں ایک چرجری سے لے کر رہ گیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اس وقت بھوک عروج پر تھی، اس لیے میں اماں کے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، اماں مجھے گرم گرم کھانا دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ اماں بھی جانتی تھی کہ مزدوری کا کام کتنا سخت ہے، اور دوپہر کا جو کھانا ملتا تھا وہ برائے نام ہی ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے میں شام کو گھر آ کر پیٹ بھر کر کھانا کھاتا۔ اماں نے فوراً میرے آگے کھانا رکھا اور گرم گرم روٹیاں تیار کرنے لگی۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی مسلسل میں اس رقم کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جو میرے کمرے میں موجود تھی، اور سوچ رہا تھا کہ اسے استعمال کروں یا نہیں، کیونکہ ابھی تک تو میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ تاہم میرا ارادہ یہی تھا کہ جب تک وہ سامنے نہیں آئے گی میں اس کی دی ہوئی رقم استعمال نہیں کروں گا۔ کھانا وغیرہ کھا کر جب میں اپنے کمرے میں آیا تو معمول کے مطابق سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میرے لیٹنے کے کچھ ہی دیر بعد وہی مہربان لمس مجھے محسوس ہونے لگا، اور آہستہ آہستہ میری نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہوتی گئی اور میں سو گیا۔ صبح میں بہت تر و تازہ ہو کر اٹھا، کام پر جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ میں ہر صبح اسی طرح بڑا پرجوش ہو کر کام پر جاتا، لیکن آج کی صبح کچھ مختلف تھی۔ آج جب میں کام پر گیا تو وہاں پر جانے پر مجھے ایک ایسی حقیقت معلوم ہوئی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ سیٹھ نے میرا ٹھیکہ منسوخ کر دیا تھا، اور جو میرا تھوڑا بہت حساب تھا وہ مکمل کر کے چند ہزار میرے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ میں سیٹھ کی شکل دیکھتا رہ گیا اور اس سے اپنا گناہ پوچھتا رہ گیا، جبکہ سیٹھ کا کہنا تھا کہ تم کام دل لگی سے نہیں کرتے اور تمہاری بہت ساری شکایات آئی ہیں جنہیں میں اب تک نظر انداز کرتا رہا، لیکن اب میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مجھے اس میں نقصان ہو رہا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم کوئی اور کام دیکھ لو اور میری جان چھوڑ دو۔ سیٹھ نے یہ کہتے ہوئے چند ہزار میرے ہاتھ پر رکھے اور پھر کام سے نکال دیا۔ میں بہت آرزدہ ہو گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ سیٹھ نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ میں نے سیٹھ سے کچھ رقم مانگی تھی اور بدلے میں اس نے مجھے کام سے نکال دیا۔ میری رقم ہزاروں کے حساب سے بنتی تھی، سیٹھ نے صرف یہ چند ہزار دے کر جیسے مجھ پر احسان جتا دیا۔ ایک دم سے میرا کام چلا گیا اور میں بالکل خالی ہاتھ تھا، اب بے روزگار تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ وہیں پر سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سیٹھ اتنا کمینہ نکلے گا، وہ ایک دم سے میرا کام ختم کر دے گا۔ میں بہت پریشان تھا، گھر واپس نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ میں اماں کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ اسی لیے سارا دن سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر گزاری اور آئندہ کے لیے حکمت عملی تیار کی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلے دن مختلف جگہوں پر جا کر کام کا پتہ کروں گا، اور مجھے پوری امید تھی کہ میں کام ڈھونڈ لوں گا، کیونکہ میرا تجربہ تھا اور میری نیت نیک تھی۔ شام کو میں معمول کے مطابق گھر آ گیا اور کچھ رقم اماں کے ہاتھ پر رکھ دی جو سیٹھ کی طرف سے ملی تھی۔ اماں سے میں نے یہی کہا کہ ابھی یہ رقم رکھیں۔ سیٹھ سے میں نے کہہ دیا اور وعدے کے مطابق وہ جلدی رقم دے گا۔ اماں بھی مطمئن ہو گئی اور وہ پیسے سنبھال کر اپنے پلو میں گرہ لگا لی، جبکہ میں بڑا مایوسی کے عالم میں اپنے کمرے میں آیا تو مجھے یوں لگا جیسے سامنے وہ تصویر مجھے دلاسا دے رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک سکون کا تاثر تھا۔ میں چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ بغیر دیکھے میں بتا سکتا تھا کہ وہ رقم کا لفافہ ابھی بھی میرے تکیے کے نیچے موجود ہے، کیونکہ اس کا بھاری پن مجھے تکیے سے محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی مجھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک دم سے کمرے سے روشنی پھوٹنے لگی۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی تیز روشنی اس کمرے میں پھیل گئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی بڑی پیاری سی خوشبو مجھے محسوس ہونے لگی۔ یہ خوشبو بالکل ویسی تھی جیسی اس کوٹھی میں محسوس ہوئی تھی۔ اس قدیمی کمرے میں آنے والی اس خوشبو نے مجھے تب بھی اپنے حصار میں لیا تھا، اور اب بھی مجھے کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھ بیٹھا اور اٹھ کر جب سامنے کی طرف میری نگاہ گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تصویر والی لڑکی میرے سامنے مجسم حقیقت بن کر بیٹھی تھی، اور اسے دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یوں اچانک میرے سامنے آ جائے گی۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ سامنے بیٹھ کر مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا نرم سا تاثر مجھے حوصلہ اور ہمت دے رہا تھا۔ میں یکٹک اس کے چہرے کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، اور اس وقت میرے سامنے بیٹھی وہ کوئی پری لگ رہی تھی۔
मैंने हैरत से पुर लहजे में उससे मुखातिब किया और कहा, तुम? तो वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, हाँ मेरा नाम रानिया है और मैं एक जिन्नज़ादी हूँ। मेरा ताल्लुक़ जिन्नात के ख़ानदान से है और जिस घर से तुमने मेरी ये तस्वीर ली थी मैं उसी घर में थी, लेकिन मैं अपने चचा के साथ रहती थी। उन्होंने मुझे किसी कैद खाने में डाल दिया क्योंकि वो मेरे बाप की दौलत को हथियाना चाहते थे। यही वजह थी कि मैं कितने बरस उस कैद में जीती रही और फिर किसी मेहरबान की वजह से वहाँ से आज़ाद हो गई। मेरी तस्वीर उसी कमरे में लगी रह गई। जो तुम्हें पसंद आई है तो अपने साथ ले आए। रानिया की बात सुनकर मैं बेहद हैरान हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिसको मैं तस्वीर को मैं देख रहा हूँ आज वो मेरे सामने मौजूद है। मैं हैरत से मुंह खोले उसे देख रहा था, जबकि वो मेरी हैरत को देखकर खुश हो रही थी। रानिया के साथ बातें करते मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ कि बाहर से अम्मा की आवाज़ सुनाई दी, बेटा तुम किसके साथ बातें कर रहे हो? अम्मा ने जब ये कहा तो मैं चौंक उठा और रानिया की तरफ खौफजदा नज़रों से देखने लगा। फिर अम्मा से कहा, नहीं अम्मा कुछ नहीं, बस यूं ही मैं आ रहा हूँ। अम्मा को कहते मैंने रानिया की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा शुक्रिया, तुमसे मुलाकात मुझे अच्छी लगी। मैंने रानिया से ये बात अपने दिल से कही थी। जब वो कहने लगी, मैंने तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ रकम रखी थी, तुम इसे इस्तेमाल कर लेना, वो तुम्हारे लिए है। रानिया ने मुझे ये कहा तो मैंने सर हिला दिया और कहने लगा, ठीक है मैं वो इस्तेमाल कर लूँगा। तुम्हारे ही कहने का मुंतज़िर था। मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि वो रकम तुमने रखी है, लेकिन मैं तब तक उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था जब तक तुम मुझे खुद ना खाओ। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। मैंने रानिया का शुक्रिया अदा करते हुए बड़ी मोहब्बत से उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। मैं बाहर आया तो वो रकम का लिफाफा मेरे हाथ में था। कुछ देर पहले सेठ की वजह से जो मेरे जिस्म जान पर मायूसी तारी थी अब वो ख़त्म हो गई। अब मैं थोड़ा मुतमईन हो गया। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि रानिया का साथ मुझे इस मुश्किल से निकाल देगा और सेठ को भी अल्लाह सबक देगा। मैं नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ मुँहमारी करूं, क्योंकि मेरा और उसका एक अच्छा वक्त गुजरा, और अब जब वो जानबूझकर मेरे साथ इस तरह कर रहा है तो मैं उसके साथ इस तरह का रवैया नहीं रख सकता। यही वजह थी कि मैं खामोश हो गया और रकम का लिफाफा उठाकर अम्मा के पास ले आया। अम्मा को जब रकम थमाई तो हैरत ज़दा सी उस लिफाफे को देखती रह गई और कहने लगी, अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही तो मुझे इतनी रकम दी है, अब ये कहाँ से आई? मैंने मुस्कुराते हुए अम्मा से कहा कि एक नेक दोस्त ने मदद की है, अब बिला झिझक इसे ज़िकिया की शादी के लिए इस्तेमाल करें, अल्लाह हमारी और मदद करेगा। मैंने अम्मा से ये कहा तो अब वो मेरे उस दोस्त को दुआएं देने लगी, जबकि मैं बड़ा शाद था। अम्मा के पास बैठकर खाना खाने लगा। दिल में एकदम से इत्मीनान उतर आया। यूँ लग रहा था जैसे मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई हूँ। जिस दिन से रानिया को सामने देखा था उस दिन से वो मेरी निगाहों के सामने से हटती नहीं थी। हालांकि मैं आजकल बेहद परेशान था। मेरे पास कोई कामकाज भी नहीं था। मैं रोज़ सुबह काम के लिए निकल जाता। अम्मा की खातिर मैं घर पर नहीं बैठता था कि उन्हें परेशानी होगी। मैं काम पर जाने के बजाय इधर उधर काम ढूंढता रहता, लेकिन अभी तक कहीं भी काम नहीं मिला था और मेरे लिए इसी वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। सेठ ने दोबारा मुझसे रब्ता नहीं किया और मैं खुद भी उसके पास नहीं जाना चाहता था। उसी उधेड़बन में कितने दिन गुजर गए, परेशानी हद से बढ़ गई। अब मैं घर जाता तो इधर से उधर फिरकर बहुत थक जाता। शाम को जब थका हारा घर आता तो अम्मा मेरी हालत देखकर घबरा जाती और कहती, तुम तो बहुत ज़्यादा काम करने लगे हो, इतनी मेहनत मत करो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन मैं अम्मा को क्या समझाता कि आजकल को तो मैं कोई काम नहीं कर पा रहा, सिर्फ आपको परेशानी से बचाने के लिए चुपचाप घर से निकल जाता हूँ। लेकिन मैं ये सिर्फ दिल में सोच के रह गया, अम्मा को कुछ नहीं कह पाया। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अम्मा ने ज़िकिया की शादी की तैयारियां शुरू कर दी और आजकल घर में एक रौनक का एहसास होता। रंग बिरंगे रंगीन आंचल, चमकते हुए नए बर्तन, इसके अलावा और कई छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर दिखाई देती, जिन्हें ज़िकिया बड़ी मोहब्बत से देखती और बड़े ईमान के साथ उन्हें समेट कर रखती। मैं जब उसे देखता तो एक फ़ख्र का एहसास, न जाने किस वक्त मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई कि आज वो ब्याह के काबिल हो गई। मुझे उस वक्त अपनी जिम्मेदारी और ज़्यादा महसूस। मैं ज़िकिया की तरफ से देखकर दिल से इरादा बांधता कि हमेशा अपनी बहन का साथ दूंगा और किसी मुश्किल में उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। पर दिन गुजरते जा रहे थे
और काम का मामला इंतहाई मुश्किल होता जा रहा। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और काम की भी, लेकिन दोनों का बंदोबस्त नहीं हो। सेठ की तरफ से कोई इत्तला नहीं आई थी, जबकि अब मैं उसकी तरफ से मायूस हो गया था। मुझे समझ आ गई थी कि वो कभी भी ना तो मेरी रकम देगा और ना ही मुझे काम पर बुलाए। ज़िकिया की शादी में कुछ ही दिन रह गए और मुझे सबसे बड़ी परेशानी पैसों की। अभी तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। मैं इस सिलसिले में हद से ज़्यादा परेशान था। अम्मा रोज़ मेरी तरफ से कास पर, लेकिन मैं उन्हें क्या बताता कि रकम का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा और काम भी हाथ से चली। परेशानी के आलम में मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया और सर दोनों हाथों से थाम लिया। दिल ही दिल में अल्लाह से मुखातिब था, या अल्लाह कोई मेरी मदद फरमा। मैं कब तक इस परेशानी से बाहर नहीं, कब तक मुझे इस तरह की परेशानियां बर्दाश्त कर। मैं ये सोचता हुआ एकदम चौंक उठा जब मेरी निगाह सामने वाली कुर्सी पर पड़ी जहां उस दिन रानिया बैठी हुई। उसके ऊपर कोई शॉपर पड़ा हुआ था। उसे देखकर मैं ठटक सा गया। पहले तो ये यहाँ पर नहीं था, अब कहाँ से आया? मैं एकदम उठा और उस शॉपर को उठाकर देखा। काफी वजनी मालूम हो, जाने उसमें क्या था। जब मैंने उसको खोलकर देखा, उसके अंदर से निकलने वाली रकम को देखकर, इतनी ज्यादा रकम और मेरे कमरे में आखिर कहाँ से आई? ये सोचते हुए मेरी नज़र रानिया की तस्वीर पर पड़ी तो यूं लगा जैसे वो मुस्कुराते हुए मुझे एक हौसला दे रही। मैंने अपने हाथ में पकड़ी रकम को देखा, फिर उस तस्वीर को देखा तो मुझे समझ आ गई ये रकम रानिया ने यहाँ पर रखी और यकीनन मेरी मदद के ख्याल से वो इतनी ज्यादा रकम रख गई थी। मैं दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर एकदम मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे मुखातिब किया और कहा, रानिया, मैं तुम्हारे एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगा? तुमने जिस तरह पहले मेरी मदद की, अब फिर जिस तरह तुमने इतनी ज्यादा रकम दोबारा वहां पर रख दी, मैं कैसे उन एहसानों के बदले चुकाऊंगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने ये कहते हुए उस रकम की तरफ देखा जबकि कमरे में एक रोशनी सी, और फिर मुझे रानिया दिखाई दी। वो कहने लगी, तुम्हें मेरे एहसानों का बदला चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बस अपनी बहन की शादी करो और ये सब तो सिर्फ शुक्रिया के तौर पर तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुमने मुझे वहाँ से आज़ादी दिलवाई और फिर अपने घर में ले आए। मैं उस दिन से खुलकर सांस ले रही हूँ। मुझे ज़िंदगी महसूस हो रही है। और रही बात रकम की, तो तुम उसकी फ़िक्र मत करो। मेरे पास बहुत दौलत है। मेरा बाप एक अमीर आदमी था और अगर मैं सारी ज़िंदगी बैठकर भी खर्च करूँ तो भी दौलत ख़त्म नहीं हो। इसीलिए तुम इस हवेली से परेशान मत हो। रानिया ने मुझे जब ये कहा तो मैं फिर भी उसका शुक्रिया अदा करने लगा। रकम की परेशानी तो हल हो गई थी, लेकिन काम की परेशानी उसी तरह बाकी थी और जिसने मुझे दिल ही दिल में काफ़ी परेशान कर रखा। ज़िकिया की शादी में 3 ही दिन रह गए थे और आजकल मैं घर पर ही होता था। अम्मा से ये कह दिया था कि मैंने सेठ से छुट्टियाँ ली हैं। इसी वजह से अम्मा मुतमईन थी कि एक दिन दरवाजे पर बड़ी ज़ोरदार किस्म की दस्तक हुई। मैं चौंक उठा। इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि लड़कियां वगैरह तो शाम को ही आती थी और घर पर खूब रौनक लगी रहती, जबकि उस वक्त भरी दोपहर में कौन आ गया है। मैं ये सोचता दरवाजे की तरफ आया तो देखा कि सामने ही सेठ खड़ा। सेठ को देखकर तो मैं बेहद हैरान हुआ, जबकि वो बहुत शर्मिंदा सा दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और नदामत के तासुरात। ताहम मैंने उससे कहा, सेठ साहब अंदर आ जाएं, बाहर बहुत गर्मी है, बैठक में बैठ जाइए। सेठ मेरे साथ कदम बढ़ाता बैठक में चल, जबकि उसके चेहरे पर अब भी नदामत के तासुरात और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। ताहम कुछ देर की खामोशी के बाद वो कहने लगा, मुझे माफ़ कर देना अरसलान, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा, अगर मैं तुम्हारे कहे के मुताबिक रकम दे देता तो मेरा इतना बड़ा नुकसान, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं इतने बड़े नुकसान से दो चार होऊंगा। सेठ की बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी और मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी, इसलिए मैंने उससे पूछा, सेठ साहब ये अब क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और फिर सेठ ने कहना शुरू किया कि जिस दिन तुम काम छोड़कर गए हो उसके कुछ दिन बाद जिस प्लाजे को मैं तामीर करवा रहा था वो प्लाजा ज़मीन बोस हो गया। मैंने जिसको ठेका दिया था उसने उसमें नाकस माल इस्तेमाल किया और नाकस माल इस्तेमाल करने की वजह से वो प्लाजा नीचे आ गया। अब मेरे ऊपर लाखों का कर्जा चढ़ चुका है। जिस पार्टी का प्लाजा था वो मेरी जान को आ गई। उस प्लाजे के गिरने की वजह से मेरी रेपुटेशन भी ख़राब हो गई है। अब लोग उस प्लाजे का रुख भी नहीं कर। मैं शदीद परेशानी में गिर चुका हूँ। जिस ठेकेदार को ठेका दिया था वो भी वैसे ही पैसे लेकर फरार हो चुका है। तब मुझे तुम्हारी कद्र मंजिलत का एहसास हुआ। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, मुझे माफ़ कर दो। सेठ ने यह कहते हुए एकदम मेरे आगे हाथ जोड़ दिए तो मैं फ़ौरन आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए।
नहीं सेठ साहब नहीं, आप बड़े हैं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगें। जो होना था वो हो गया। दुआ करे कि अल्लाह आइंदा किसी को नुकसान से दो चार न करे, मैंने सेठ को तसल्ली देते हुए कहा, जबकि वो कुछ देर बैठने के बाद अपनी जेब से रकम का लिफाफा निकालने लगा और मुझे दे दिया और कहने लगा, अरसलान ना मत करना, ये मैंने तुम्हारे हिस्से का ठेका दिया है जो मुझे पहले दे देना चाहिए था, और कल से काम पर आ जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे वर्कर की शदीद ज़रूरत है। सेठ ने रकम देकर जब ये कहा तो मैंने फ़ौरन उन्हें कहा, सेठ साहब मैं कल काम पर नहीं आ सकता, मुझे 3-4 दिन बहन की शादी के सिलसिले में घर पर काम है, जैसे ही काम ख़त्म होता है मैं हाजिर हो जाऊँगा। मैंने सेठ को अपनी मजबूरी बता दी और साथ ही बहन की शादी की दावत भी दे दी। सेठ मुझे काम पर आने की ताकीद करता हुआ वहाँ से चला गया और मैं रकम हाथ में थाम कर देखता हुआ रह गया कि अल्लाह ने क्या बेहतर इंसाफ किया है। अगर जो मैं सेठ से रकम मांगता रहता तो शायद वो कभी भी मेरी रकम वापस ना करता, लेकिन अब जब मैंने उससे रकम मांगी भी नहीं और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो अल्लाह ने बेहतरीन इंसाफ फरमाया है। मैं बेहद मुतमईन होकर अंदर आया और वो रकम भी अम्मा को थमा दी। ज़किया की शादी बड़े अच्छे तरीके से हो गई। मैंने उसकी शादी में रानिया को भी बुलवाया था और वो भी आई थी। अम्मा को जब से उससे मैंने मिलवाया था, अम्मा उसे देखकर हैरान रह गई। उन्हें जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो तस्वीर वाली लड़की सामने मौजूद है, और अम्मा तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गई। कहने लगी, अरसलान तुम इससे शादी कर लो, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। अम्मा की जल्दबाजी और उनका शौक देखकर हैरान रह गई। हालांकि रानिया को तो मैंने वैसे ही बुलवाया था क्योंकि उसने मेरे ऊपर इतना एहसान किया था और मैं उसे ये भी महसूस करवाना चाहता था कि वो घर के फर्द की तरह ही है। रानिया भी शादी में आकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन मैंने अम्मा को रानिया की हकीकत नहीं बताई थी। मैंने उन्हें नहीं बताया था कि वो एक जिन जाती है, वरना अम्मा शायद परेशान हो जाती और दूसरी आम माओं की तरह यही सोचती कि रानिया मुझ पर आशिक हो गई, जबकि ऐसी बात हरगिज़ नहीं थी। तो मैंने रानिया के ऊपर एक छोटा सा एहसान किया, जिसका बदला उसने मुझे इतनी बड़ी रकम देकर भी अदा किया। लेकिन फिर भी अभी वो मेरे एहसान मानती है और मेरी मदद कर देती है। मैं इस सिलसिले में बहुत खुशकिस्मत साबित हुआ हूँ। ज़किया की शादी के बाद दोबारा मैंने सेठ के पास काम पर जाना शुरू कर दिया। अब की बार सेठ साहब का रवैया पहले की निस्बत बहुत अच्छा था और मेरे ऊपर काफ़ी मेहरबान थे। अब तो उन्होंने मेरी मजदूरी भी बढ़ा दी और उसके अलावा ठेके की रकम भी बढ़ा दी। मैं बहुत खुश था। मैं समझता हूँ कि ये मेरे सब्र का इनाम है, और रानिया उसके कदम हमारे घर में पड़े तो ये हमारी खुशबख्ती है, वरना उससे पहले यही सेठ था जो मुझे मेरी मजदूरी भी पूरी तरह से नहीं दे रहा था। अब मैं बेहद खुश था और ज़िंदगी पहले की निस्बत काफ़ी पुरसुकून हो। लेकिन अब अम्मा रोज़ ही मुझसे रानिया के सिलसिले में बात करती। उनका कहना था कि रानिया से शादी कर लो, ये ना हो कि उसकी शादी कहीं और हो जाए और तुम हाथ मलते रह जाओ। मैं अम्मा की शक्ल देखकर मुस्कुरा देता। अम्मा को हकीकत मालूम नहीं, इसी वजह से वो ऐसा कह रही थी। उन्होंने तो जब मैं कमरे में उसकी तस्वीर लगी देखी तो वो यही समझती थी कि मैं रानिया से बहुत मोहब्बत करता, इसलिए उसकी तस्वीर अपने कमरे में लगाई है, वरना हकीकत तो कुछ और थी। रानिया को मैंने जब वहाँ पर देखा मुझे अच्छी ज़रूर लगी, लेकिन उस तस्वीर में कुछ ऐसा चौंका देने वाला था जो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जह कर, और मैं उसे घर पर ले आया। फिर अम्मा के बार बार इसरार पर मैंने झिझकते हुए रानिया से बात कर ली और उससे शादी की पेशकश कर दी, जिसे सुनकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उतर आई और वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख कर कहने लगी, मुझे तुमसे शादी मंजूर है। मैं इसे अपनी खुशबख्ती समझती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। रानिया की बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझसे शादी की ख्वाहिश। ताहम उसके बाद अम्मा को जब मैंने रानिया की रजामंदी दे दी तो रानिया के बारे में अम्मा को सारी हकीकत से भी आगाह कर दी, जिसे सुनकर अम्मा चंद लम्हों के लिए हैरत ज़दा रह गई और काफ़ी देर तक कुछ भी बोल नहीं पाई। लेकिन फिर जब मैंने अम्मा को रानिया के सारे एहसानात का बताया कि किस तरह रानिया ने मेरी मदद की है, और जब सेठ साहब ने मुझे जब काम से निकाला था तो सारा खर्च रानिया ने उठाया था, अम्मा तो ये सुनकर हैरान रह गई और मुझे कहने लगी, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? और मैं अम्मा के हाथ थामकर उनके सामने बैठ गया और उनसे कहने लगा, अम्मा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि आप भी उसी परेशानी से गुजरें, आपको भी वही जहनी तकलीफ हो जो मैं झेल रहा हूँ। यही वजह थी कि मैंने आपको इस बारे में आगाह नहीं की। अम्मा ये सुनकर रोने लगी और कहने लगी, तुम इतना कुछ बर्दाश्त करते रहे लेकिन हमें बताया भी नहीं।
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے ذمہ دار ہو گئے اور اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنی پریشانیاں اپنے تک رکھنے لگے۔ اماں کو میں نے کافی دیر تک تسلی دی اور پھر جلدی سے رانیہ کے ساتھ میری شادی اماں نے طے کی۔ انہیں رانیہ کی بہو بننے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کیا ہوا اگر وہ جنزادی تھی، لیکن وہ ایک اچھے دل والی اور خوبصورت لڑکی تھی جس کا دل سونے کا تھا۔ رانیہ ایک بہت اچھی بیوی اور ایک اچھی بہو ثابت ہوئی۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ میرا اور اماں کا یہ فیصلہ بہترین تھا، اور جس طرح سے رانیہ نے ہمارے گھر کو رونق دی تھی، شاید کوئی اور لڑکی کبھی اس طرح کی رونق نہ بخشتی۔